En este mes de noviembre hemos podido celebrar el 25º aniversario de fundación en la diócesis de Vánimo, Papúa Nueva Guinea. Es por gracia de Dios que los incontables sacrificios de los misioneros de Livia a lo largo de estos 25 años han florecido en frutos abundantes. En estos años se han predicado misiones en la inmensa mayoría del territorio de la misión, con un crecido número de nuevos cristianos, llevando el Evangelio a muchas aldeas por primera vez. Dios se ha complacido en suscitar numerosas vocaciones consagradas, tanto para la diócesis como para nuestras congregaciones. Se han elevado nuevos templos en muchos lugares. You can see here, it's incomplete, but beautiful. We need to put some cement. We have the window frames. The presbytery there. Se está construindo uma escola secundária. Se ha enaltecido la cultura local a través de la orquesta Reina del Paraíso. Y por la misión especial que desarrolla el padre Tomás Ravaioli, como él mismo nos cuenta. Estoy desde hace 2 años en la diócesis de Goroca. Tuve que dejar la misión en Vánimo, donde actualmente están trabajando los otros padres del instituto, donde históricamente hemos siempre trabajado, porque me han pedido que me hiciera cargo de lo que se llama el Instituto de Liturgia y Catequesis de Papúa Nueva Guinea. Se trata de una comisión de la Conferencia Episcopal que se encarga justamente de la liturgia y la catequesis de todo el país. ¿Qué es lo que hago? Principalmente 3 cosas. En primer lugar, me han pedido que me dedique a dar cursos y predicar retiros para sacerdotes y religiosas, y también para catequistas y laicos, que son aquellos que van a los lugares más inhóspitos y más alejados y son los que mantienen viva la fe, y otras veces para laicos, para jóvenes. El segundo apostolado consiste en traducir libros litúrgicos al pidgin, que es la lengua de Papúa Nueva Guinea. Los libros litúrgicos que estamos usando en la actualidad fueron traducidos en 1970, inmediatamente después de la reforma litúrgica, pero hace 2 años, en el 2020, los obispos decidieron volver a corregir esas traducciones y hacer nuevos libros litúrgicos, y me lo han encomendado, de tal modo que los días en los cuales no estoy afuera predicando, dando clases, me dedico también a eso. Y el tercer apostolado, también el año pasado, me han pedido si podía ser el vicepostulador de la causa del beato Peter Torrot. Peter Torrot es un catequista, mártir, es el único santo que hay en Papúa Nueva Guinea, es beato todavía. Juan Pablo II, cuando vino a Papúa Nueva Guinea en 1995 para la beatificación, el Papa habla justamente de Peter Torrot como modelo, no solo para las familias, porque él era un hombre casado, padre de 3 hijos, sino que también dice que Peter Torrot es un mártir actual para nosotros. En un momento justamente en el cual la familia está siendo tan atacada, Peter Torrot es un hombre que nos predica una vez más la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. En las celebraciones de este jubileo, el obispo celebró la Santa Misa en nuestra parroquia Santísima Trinidad, en Vánimo. Ut pela Jesus, redima belomon maneri, lukimi pela hia, clostulum alta beloiu, di pelai beloiu ta sol, ami pelai lai bayu bilom mi pelata sol. Depois de la cual se festejó con comida, cantos y presentaciones de bailes. Consecrated life, as the apostolic exhortation Vita Consacrata states, is the gift given by God so that the world may have before their eyes the only thing necessary. The particular mission of the consecrated life in the church and in the world is to bear witness to Christ by our life, works, and words. By the grace of God, 11 novices in the United States and 8 in Ecuador were able to make their first profession of religious vows.
becoming spouses of the incarnate Word in poverty, chastity, obedience, and Marian slavery. Como é próprio do nosso carisma, buscamos prolongar a encarnação em todo o que é autenticamente humano, fazendo de cada pessoa uma outra encarnação do Verbo. Mas nessa obra tão exigente, não estamos sozinhos, pois como família religiosa, Deus nos deu a grande ajuda dos nossos queridos terciários, que levam o Verbo encarnado para a ordem temporal, para as famílias, para o trabalho e para outros lugares onde nós não chegaríamos. Portanto, é uma grande alegria compartilhar com vocês o primeiro Encontro Nacional da Terceira Ordem e Amigos do IVE, realizados em Madrid, Espanha. A reunião foi principalmente para fortalecer a união entre os diferentes membros da Terceira Ordem, vindos da própria Madrid, Manresa, Ibiza, Tenerife e outros lugares. Participaram de algumas conferências focando principalmente no papel do terciário. Também foi realizada uma visita cultural ao Valle de los Caídos, e a adoração noturna, em reparação por todas as ofensas cometidas contra o Sagrado Coração de Jesus. Na missa de encerramento, alguns participantes foram recebidos como membros oficiais da Terceira Ordem. E lo stesso si è visto in Italia con l'ufficializzazione di più di 20 terziari nel monastero di Pontinia, che si sono impegnati a vivere lo spirito della nostra famiglia religiosa e hanno ricevuto lo scapolare della Madonna di Lujan, che come dice il rito di ammissione, ricevendo questo scapolare siete stati accolti nella famiglia del Verbo incarnato. Vi ammetto alla partecipazione di tutti i beni spirituali della nostra famiglia religiosa. E anche in Italia questo mese hanno avuto diversi incontri di formazione con le famiglie in varie regioni, come Castelpetroso, Verona e Trento. Tutto questo in preparazione alla grande giornata delle famiglie di domenica prossima di Cristo Re. Siete tutti invitati il 20 novembre al nostro seminario di Montefiascone. In questa giornata avremo momenti di formazione e di preghiera e lo faremo con lo spirito di famiglia e di allegria che caratterizza la nostra famiglia religiosa. Vi aspettiamo numerosi. Viva il Terzo Ordine e viva Cristo Re! In order to communicate the message entrusted to her by Christ, says St. John Paul II, the Church needs art. Art must make perceptible and as far as possible intriguing the world of the Spirit, of the invisible, of God. The Church has need especially of those who can do this on a literary and figurative level. She needs musicians and architects. For in contact with works of art, humanity of all time hopes to be enlightened about its own path and destiny. At the Junior in Brazil, they were able to present the great play, The Dialogue of the Carmelites, by the French author Georges Bernanos, based on the true story of the 16 Carmelite nuns of Compiègne, martyrs of the French Revolution. Se entregamos nossa vida a Deus para viver ou morrer, para que se preocupar com a comida? Para gozar novamente dos benefícios da liberdade, sob a proteção e a vigilância da lei. Irmã Antônio. And in the United States, the seminarians from the Fulton Sheen Major Seminary were able to present their paintings, music, and poetry at a convivium. Para este segundo año de la novena, en preparación al cuarto centenario de la llegada de la Virgen de Luján a Argentina y del milagro que originó su graciosa historia, haremos el segundo congreso online sobre la figura del Negrito Manuel, siervo de Dios y fiel esclavo de la Virgen. Será el día miércoles 16 de noviembre a las 13 horas de Italia.
con presentación del padre Gonzalo Ruiz y conferencia de los padres Ricardo Clarey, Ignacio Carati y José Rossi. Todas las conferencias serán en español, pero subtituladas en italiano, inglés y portugués. Los esperamos. El enlace para seguir en directo la transmisión está en la descripción del video. En Sisa, las hermanas pudieron comenzar el oratorio con los niños de Lausanne. En el Seminario Mayor Beato Miguel Pro, en Perú, pudieron realizar una fiesta con los bienhechores de esta casa de formación, en gratitud por su apoyo tanto espiritual como material. En Filadelfia, en Estados Unidos, las Voces del Verbo celebraron su primer aniversario desde el comienzo del grupo. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la familia del Verbo encarnado!